যখন বললাম যে ধর 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 অ্যাটাক, ওরা এত অপ্রস্তুত হয়ে গেছে কিভাবে সব। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ওরা গুলি করতেছে কিন্তু একটু দূরত্ব আছে, গুলি তো কাজে লাগতেছে না। আমরা যে ইট মারতেছি এই ভয়ে এরা শেষ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शाबाश बेटा। Oh my God. टोटल सवारी वाला सीन है।